Chers lecteurs Réalité Online, marhaba bikoum. اليوم قابلنا une personne très spéciale, c'est un Tunisien qui a réussi نجمو نقولوا qui fait partie des success stories تونسي. Donc معكم عمر وردة واليوم مشينا له باش نتعرفوا عليه ويحكينا أكثر على البروجي نتاعو. Merci d'être avec nous في Réalité. Donc عرفنا ساعة شكون عمر؟ Quel est votre parcours؟ احكينا على حكايتك. عمر وردة originaire من قرقنة قاري faculté عمل إيزيت spécialité construction et fabrication mécanique عمل formation في l'architecture navale bureau d'études mécanaval ou chantier naval Mécanav, là où j'ai fait mon plus grand parcours de connaissances, construction, l'étude des bateaux, les réparations et tout. Là où on a fabriqué des bateaux jusqu'à 35 mètres en acier, des bateaux en bois jusqu'à 32 mètres. صنعنا لتونس، صنعنا للجزائر، صنعنا لمالطا، صنعنا لليبيا، عملنا des réparations كيف même pour les Italiens et les Français. وخدمت في الفونت نتاع لي موتور مارين، لي موتور اور بور، لي موتور ان بور، في الالكترونيك مارين. واكtuellement عملت الشونتيي نتاعي depuis 2017 là où je fais la construction et réparation des bateaux. Tout type de bateaux, les bateaux de plaisance, de servitude, les bateaux de pêche professionnels et tout. Donc بعد الباركور هذايا حبيت نلمد les connaissances اللي عندي كل و je commence petit comme les moyens que j'ai par fabriquer un bateau de plaisance. Le bateau de plaisance اللي هو Albatros 510. Ça m'a pris عامين ونص وأنا نحضر فيه. C'est un bateau en polystère rare من نوعه في تونس في إفريقيا possible حتى في العالم. أنه bateau de 5 mètres de longueur تلقاو فيه 2 mètres 40 de largeur. Là, c'est une caractéristique اللي خلاه مميز على بقية les bateaux في stabilité، في الكومبورتمون en mer، في الوسع وسط الفلوكة، في الاسباس اللي نلقاوه باش واحد يتحرك، باش واحد يقعد، عباد ما يقعدوش مغصورين. حاولنا نلمدوا الماكسيموم de détails qui s'adaptent les plaisanciers اللي يستعملوه comme pour les pêcheurs de plaisance. وكما تشوفوا في الباتو عندنا plusieurs détails اللي نجموا نوريوهم لكم qui n'ont pas été faits au hasard. C'était exprès pour répondre aux besoins تاع الكليونتيل اللي نجموا ما يلقاوهمش في باتو واحد آخر. نتعداو للكاركتيرستيك سبيسيال نتاع الباتو. كتنجم تحكي لنا على الباركور نتاعك en tant qu'entrepreneur، شنو هما لي برينسيبال ديفيكولتي اللي واجهتهم باش توصل للبروجي نتاعك هذا وتعمل كونكريتيزاسيون؟ En fait, les connaissances, il n'y a pas ça qui manque, alhamdoulilah ya Rabbi. Concernant les difficultés, en premier lieu, c'est les difficultés financières. Un avec ses propres moyens, ça m'a les moyens, les savoir-faire. Par contre, des savoir-faire, les moyens ils sont limités. Autre chose, le وقت اللي vu أني نعمل برشا les déplacements, عندي plusieurs autres affaires نخدم عليهم. Le secteur marin aussi, donc c'est ça qui m'a laissé le temps de rester 2 ans et demi باش نلحق نعمل j'aboutis le résultat هذايا. Alors que normalement s'il y avait les moyens et le temps, normalement 6 mois grand max. كي تحكي على des moyens financiers notamment, est-ce que vous parlez des banques مشيت اتجهت للبنوك des bailleurs de fonds يعني شنو ما les moyens اللي اتجهت لهم؟ En fait, les moyens que j'ai commencé avec, c'était mes propres moyens. J'ai fait un partenariat avec un bureau de consulting belge, Ali Mouleh Tounsi, un ancien polytechnicien, d'accord. C'est avec lui qu'on a fait la gérance du projet, d'accord, la gestion du projet et tout. Ou le côté technique, d'accord. On prévoit une future collaboration pour le marché international, pour chercher des hommes d'affaires qui vont investir. نمشيو تو للباتو. Le bébé يعني qui vient de grandir. احكينا عليه quelles sont ses caractéristiques, شنو هما السبيسيفيسيتي نتاعو، شنو اللي يميزو؟ Pour le petit bébé, le nouveau-né des bateaux tunisiens, en fait, lorsqu'on parle d'un bateau, la première chose, اللي هي نقولوا la stabilité في البحر. لأن الفلوكة ما لازمهاش تتحرك برشا، لازم تكون le plus stable possible. Le bateau, tellement il est large, il a une forme de carène excellente
qui a assuré la stabilité de bateau. Comportement في البحر أنا فلوكا ما تطرش les passagers ما تلتخش برشا واسعة العباد تتحرك فيها aisément. Nombre de personnes homologuées من البحرية التجارية 8 personnes. Pour 8 personnes, ce n'est pas donné à n'importe qui. خاطر تلاقي نلقاو مساحات أكبر وما ياخذوش 8 personnes. ياخذوا 6 ولا 7. الحمد لله. عندنا la puissance. La puissance homologuée, c'est 150 chevaux. Puissance maximale qu'on peut installer à bord du bateau. Et là, c'est un avantage qu'on peut cibler même les bases nautiques. La clientèle est là où la puissance, la vitesse. D'accord. Catégorie de navigation. Le flotteur homologué 5000 nautiques à la côte. يرخصلها القانون أنها تبعد ماكسيموم 5 أميال. لكن العباد تحب تبعد أكثر من 5 أميال على الكوت ينجموا يلبيوا طلبات تاع الماري مارشوند حسب دي زيكيبمون يطلبوهم باش يوفروهم وكاو يوفروا لي زاباري هذوما تخلوا الماري مارشوند انهم يزيدوا اكثر اميال تو ديبون من لي زيكيبمون اللي هما يركبوهم. لا فيتيس دو باتو لا فيتيس en fait avec حسب les études avec 150 chevaux et 8 personnes le bateau il peut atteindre les 40 nœuds et même plus اللي هي فيتيس كبيره برشا في البحر presque 74 km في الساعة مش شوية. احنا لي زيسي اللي عملناهم توا avec un moteur Mercury 50 chevaux. Avec 4 personnes, on a fait 21 nœuds. Donc اللي هي déjà مش فيتيس صغيرة. Actuellement, nous sommes en train d'installer un moteur 140 chevaux Suzuki. On va voir ce que ça va donner comme vitesse. Ou en bas, on va installer un 150 pour voir le maximum sur le côté pratique, ce que ça va donner, Inch'Allah. Donc, ça m'a des clients qui sont déjà intéressés par le bébé, si je puis dire. En fait, un des clients net actuellement intéressés, quoi que ce soit, des étrangers, intéressés par l'Albatros 510, quoi que ce soit côté plaisancier comme côté pêche de plaisance. لكن فما عباد اللي qui ne sont pas des connaisseurs واللي يعشقوا البحر ولا عمرهم خرجوا. Le bateau tellement il est joli والعباد الكل تكلمت عليه دونك ولاو تما عباد انتريسي اللي جايين باش يشوفوا الباتو باش ياخذوا ان دوفي كوم سا سي لا بوسيبيليتي دو باسي كوموند باش يشريوا باتو اي ابري اون فا لي فورمي في الكود دو نافيغاسيون في la navigation et l'accostage et tout quoi. On va pas les laisser tout seuls. طموحاتك للمستقبل شنو هي dans ce cas Omar? Est-ce que tu envisages de fabriquer des bateaux par exemple respectueux de l'environnement, d'autres investissements ou شنو هو الميساج انت كجون انتربرونور تونسي تنجم تعطيه للتوانسه في الوضع الصعيب هذا اللي عايشينه تو في تونس؟ Sincèrement la persévérance هي اللي تخلي الانسان يوصل. Pour mes objectifs là, ce n'est qu'un début. Albatros 510, c'est le petit bijou avec lequel j'ai commencé le chantier MTI. لكن je compte fabriquer des bateaux plus grands et atterrir l'attention des étrangers surtout. مش كان في أوروبا ولا في أمريكا لو نسمعوا les bateaux de plaisance المزيانين والكونفورتابل واللي فيهم كومبورتمون هايل في البحر. Non, حتى في تونس عندنا les compétences. Je suis pas le seul. عندنا des bureaux d'études تبارك الله عليهم. عندنا des chantiers يعملوا في des produits مزيانين برشا. D'accord. Peut-être انه ثم عباد تعرفهم ثم عباد ما تعرفهمش. J'espère bien انهم يعرفوا بروحهم زاده باش العباد يوليو يعرفوهم ويمشيوا لهم ويشريوا من عندهم كوك سو سوا توانسه ولا البرا. و بالنسبه لي انا كما قلت لك لوبجيكتيف نتاعي لا سي لو 5 متر سي ان ديبي. لكن déjà en parallèle je suis en train de préparer un modèle de kayak de mer, un pédalo révolutionnaire. Ça n'a rien à voir avec les formes classiques اللي قاعدين نشوفوا فيهم actuellement sur le marché. Et d'autres projets اللي ان شاء الله prochainement نقول عليهم ان شاء الله en plein public بعد ما نكملهم ان شاء الله. Omar Ouerda, merci beaucoup. Merci d'être là avec nous. Inch'Allah نشوفوك في l'inauguration du nouveau-né. نشوفوه يعني كي grandira ونكونوا مع بعضنا on fera vivre cet événement spécial. Merci beaucoup et à très bientôt.